mari Shalom. Shalom. Oke ya, kita bersyukur hari ini kita boleh masih sama-sama berkumpul untuk beribadah walaupun secara online. Kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita boleh sama-sama bersaat teduh. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk setiap hari yang Kau boleh nyatakan kepada kami Tuhan. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan, kami boleh beribadah Tuhan, walaupun secara online di masa pandemi seperti ini Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Kau yang boleh memberikan kerinduan Tuhan untuk kami datang kepadamu hari ini. Pimpinlah kebaktian ini Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan Engkau Allah yang mulia, yang menyempurnakan hidup kami Tuhan. Allah
Saudara-saudari, kita bersyukur, kita berbahagia di sini. Siapa di sini yang berbahagia? Ya, semuanya berbahagia ya. Oke, saya harap juga yang di rumah juga berbahagia. Kita sama-sama. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air dan menghasilkan buah di tiap musimnya. Berbahagialah. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Guru Injil Ivan Christian, Sekolah Skriptura Alkitab Pemberi Kekuatan. Walaupun di tengah badai, kita tidak akan pernah menyerah, karena Tuhan adalah kekuatan dan perlindungan bagi kita. Dengan sayapnya kita akan berjalan, kita akan terbang bersama dengan Tuhan. Setiap langkahku percaya.
sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuatkanlah jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Setiap langkahku percaya Bersama-sama dengan saya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku banggakan tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. 各位弟兄姐妹们，早安！ Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. 我们今天早上又再来默想神的话。 Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. 还没有讲到之前，我们进入祷告。 Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan ini. 主，我们谢谢你赐给我们这个机会， Kami sadar betul bahwa kami membutuhkan firman Tuhan dalam hidup ini. 我们非常的觉悟，我们需要你的话， Supaya kami boleh terus diarahkan oleh Tuhan. 我们被你的道指引。 Apalagi di tengah keadaan yang sulit saat ini. 何况在这样不寻常的情况里面， Biarlah firman-Mu ini boleh mengarahkan kami, menghibur kami, bahkan menegur kami ya Tuhan. 愿你的话能够安慰并保守我们。 Dan Kau pakai kedua hamba-Mu ini untuk Tuhan menjadi menjaga. saluran berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. 两位仆人交托于你，成为流通的管子。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。 Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita untuk membuka ayat firman Tuhan dari Yeremia pasal yang ke-15. 我们来翻开我们的圣经耶利米书第15章。 Yeremia pasal yang ke-15, kita baca ayat yang ke-16 saja. 我们来读第16节。耶利米书第15章，我们来读第16节。 Izinkan saya membacakannya hanya dalam bahasa Indonesia saja. Silakan Bapak Ibu menyimaknya di Alkitab masing-masing. 所以我们单单用印尼语来读。 Firman Tuhan berbunyi demikian, Yeremia 15 ayat yang ke-16, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan, Allah semesta alam. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita, Bapak Ibu. 我们读经就到这里。
Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, saya mengharapkan kita boleh tetap membuka Alkitab kita khususnya di Yeremia pasal yang ke-15. 我们请弟兄姐妹照样把圣经翻作在耶利米书第15章。 Karena nanti saya akan mengajak kita untuk melihat khususnya ayat ke-10 sampai ke-21. 我们等一下要再来看第15章第10到第11节。 Bapak Ibu sekalian, ketika kita mendengar seseorang yang mengatakan perkataan menyukai firman seperti yang Yeremia katakan tadi, 如果我们听到人家好像耶利米说很喜欢神的话， apa yang ada di pikiran kita ketika kita mendengar orang berkata seperti itu? 当人家说这句话的时候，我们的思维想的是什么呢？ Wajah seperti apa yang muncul di pikiran kita ketika kita mendengar ada orang yang mengatakan aku menyukai firman Tuhan? 有人说他喜欢神的话，那我们的表现又如何呢？ Pribadi seperti apa yang muncul di pikiran kita ketika kita mendengar 因 itu? 为我们当听了这句话，那我们的表情的表现又如何呢？ Nah, Bapak Ibu sekalian, di layar Bapak Ibu sekalian ada gambar emoticon. 我们知道在我们的那个荧幕里面有一些这个画面， Dan di situ ada 9 emosi yang terpancarkan yang Bapak Ibu dan teman-teman bisa lihat di 所 layar. 以那个有九个图表现出我们在情绪的这方面。 Nah, kalau kita mendengar orang yang berkata seperti Yeremia tadi, 如果我们听到刚才耶利米所讲的话， dari 9 emosi yang Bapak Ibu lihat dan teman-teman lihat, 我们看那个9个图里面， kira-kira emosi apa yang paling tepat menggambarkan perkataan Yeremia tadi? 那么耶利米所谈的话，在这9个图里面，哪一个图最适合的？ Bapak Ibu bisa lihat dan teman-teman bisa lihat di layar. 我们可以从这个画面来看。 Coba pilih, ambil waktu beberapa detik untuk memilih kira-kira Yeremia itu pas ngomong itu ada dalam keadaan seperti apa. 给你几秒钟你们能够选择其中的一个。 Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sudah memilih, 如果你已经选到了， mungkin kebanyakan dari kita akan memilih emosi yang positif gitu ya. 可能我们大部分的人会选比较正面的。 Mungkin tidak ada atau mungkin sedikit yang memilih emosi negatif. 可能有很少数的人选择这个负面的。 Mungkin kita banyak mengasosiasikan emosi positif, senyum, bahagia, tertawa dengan perkataan Yeremia tadi. 可能我们认为耶利米刚才他的话是有表现，我们有喜欢，有比较微笑的。 Memang tidak bisa kita pungkiri, biasanya ketika kita mendengar ada orang yang menyukai firman Tuhan, pasti munculnya adalah positif begitu ya. 如果我们听到人家讲他喜欢神的话，那我们的表现一定会很正面的。 Ketika kita mendengarkan ada orang yang suka firman Tuhan, maka di dalam pikiran kita, wah pasti orang ini baik sekali. 我们会认为他喜欢神的话，这个人一定是善人。 Wah pasti dia nggak pernah marah nih orang nih. 可能这个人他不曾生气过， Dia pasti nggak pernah putus asa, pasti. 可能他也不会这个失望。 Tapi Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, ketika kita baca kisah Yeremia lebih lanjut, 如果我们再看继续看耶利米书的话， maka kita akan menemukan sebuah fakta yang menarik sekali. 我们会遇见一个很事实的一个故事。 Perkataan Yeremia yang tadi kita baca, 刚才我们读过的耶利米书， yang kesannya positif itu 我们看到那个正面的， itu sebetulnya lahir dari rangkaian percakapan Yeremia dan Tuhan. 这是耶利米跟上帝的谈话。 Sebuah rangkaian percakapan yang sebetulnya banyak emosi yang negatif di sana yang muncul dalam diri Yeremia. 他跟神的谈话很多都是负面的。 Mari kita lihat perkataan Yeremia mulai dari ayat 我 ke-10. 们来看从第10节里，15章第10节， Di situ Yeremia memberikan atau berkata kepada Tuhan, sungguh, saya memakai terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari Bapak Ibu. 他说耶利米跟神说其实， Dan di situ dikatakan, sungguh sial aku ini, kata Yeremia. 他说我是有祸了。 Untuk apa ibuku melahirkan aku, katanya. 那为什么我的母亲要把我生下来呢？ Dan dengan setiap orang di negeri ini, aku harus bertengkar dan berbantah. 因为我要遍地跟他们相争相竞。 Sekalipun aku tidak pernah meminjam atau meminjam, namun aku dikutuk semua orang, kata Yeremia. 他说我素来没有借贷于人，人也没有借贷给我，人人都在咒骂我。 Dari kalimat itu kita bisa merasakan emosi yang sedang Yeremia rasakan. 所以我们从这里就会感到
耶利米他所面对的那个感觉， Dia sedang merasa putus asa. 他非常的失望， Dia sedang merasa hidupnya sungguh suram. 他认为他的这个生活知道低谷， Kenapa Bapak Ibu 为 sekalian? 什么会这样？ Karena dia merasa gagal sebagai nabi yang dipanggil oleh Tuhan ke bangsa Yehuda waktu itu. 所以他认为他是被神呼召的那个先知是失败的。 Pada waktu itu bangsa Yehuda sedang dihukum oleh Tuhan dan mau dibuang ke bangsa Babel. 当时他们被这个被惩罚，要丢到巴比伦那边去。 Yeremia diutus Tuhan untuk memberitakan kabar untuk supaya mereka bertobat. 所以耶利米他被呼召要教他们悔改。 Tapi justru Yeremia ditolak mentah-mentah. 所以因为这样耶利米被他们拒绝， Bahkan dia dikutuk banyak orang. 所以他被很多人咒骂。 Dan di tengah kondisi seperti itu dia berkata, untuk apa ibuku melahirkan aku, katanya. 所以在这样的情况下，他说：“我的母亲为什么把我生下来？” Untuk apa aku hidup, mungkin dia mau berkata seperti itu. 可能他要说：“我为什么要活在这个世界 Lebih 上？” baik aku tidak dilahirkan ke dalam dunia ini kalau kejadiannya seperti ini. 如果要成为这样的话，最好我还是不要生在这个世界上。 Bapak Ibu sekalian, ini emosi yang mendalam sekali yang bisa 所以 dirasakan orang. 这样的一个情绪是非常深刻的。 Emosi ketika seseorang merasa dirinya tidak lagi pantas untuk hidup. 所以一个人他认为他已经不适合活在这个世界上， Atau keadaan di mana seseorang berpikir bahwa lebih baik dia mati. 所以我们换一句话说，可能他最好还是死吧。 Dan setelah Yeremia berkata demikian Bapak Ibu, 当耶利米这样说的时候， Tuhan berfirman kepadanya di ayat 11 sampai ke 14. 所以上帝就对他说话，从第11到14节里面， Bapak Ibu sekalian, sekedar untuk catatan bagi kita, 所以给我们一些的那个笔记。 khusus di ayat ke-11, 所以特别在第11节里面， Bapak Ibu kita perlu tahu bahwa ada perbedaan antara terjemahan bahasa Indonesia dengan terjemahan bahasa Inggris atau bahasa Mandarin di ayat 我 ke-11 们 itu. 知道印尼文的圣经跟中文的翻译有一些差别。 Dan setelah saya coba pelajari, rasanya terjemahan bahasa Inggris dan bahasa Mandarin itu lebih sesuai dengan bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani. 所以当我在这个研究的时候，就认为中文的翻译好像比较适合。 Oleh karena itu, saya akan memahami ayat ke-11 ini dari terjemahan aslinya. 所以我要从原文里面把它这个说出来。 Dalam salah satu terjemahan bahasa Inggris yang menurut saya mendekati terjemahan aslinya, 一个原文比较靠近的， di situ di ayat ke-11 itu Tuhan mengatakan begini. 所以在那个11节神这样说， Sesungguhnya aku akan membebaskanmu untuk tujuan yang baik. 他说我要把你释放，意思是好的。 Dan pasti aku akan membuat musuhmu memohon kepadamu di saat bencana dan di saat kesusahan. 所以我要当你灾祸苦难来到的时候，我要使仇敌来央求你。 Dan kalau kita lanjutkan di ayat ke-12, maka di situ dilanjutkan firman Tuhan berkata, dapatkah orang mematahkan besi dari utara dan tembaga. 所以在第12节讲，人岂能将同一铁，就是北方的铁这断呢？ Dan ketika Tuhan mendengar perkataan Yeremia yang sedang putus asa itu, 所以当神听到耶利米在这失望的时候说这话， di ayat ke-11 dan 12 Tuhan mengatakan bahwa dia akan menyertai Yeremia dalam melayaninya. 所以神就说：“我一定与你同在，与耶利米同在。 Di situ terungkap sebuah janji penyertaan Tuhan yang Tuhan kembali berikan kepada Yeremia. ”所以这个神跟耶利米的一个应许。 Dan kalau kita lihat di ayat ke-13 dan ayat ke-14, 如果我们看第13跟第14 maka di 节 situ，akan kita lihat bahwa Tuhan sedang mengatakan kembali hukuman yang akan dia berikan kepada bangsa Yehuda karena mereka menjauhi Tuhan, meninggalkan Tuhan. 所以当他们离开上帝的时候，上帝要惩罚他们。 Dan Bapak Ibu sekalian, ketika Yeremia mendengarkan Tuhan berkata seperti itu, 当耶利米听到神这样说的时候， Yeremia kembali berkata-kata kepada Tuhan. 所以耶利米再跟神讲话。 Bapak Ibu sekalian, mulai dari ayat yang ke-15, Yeremia mengatakan seperti ini. 所以从第15节耶利米这样说。
Engkau mengetahuinya ya Tuhan, kata Yeremia. 他说耶和华你知道的， Tuhan ingatlah aku dan perhatikan aku. 所以求你纪念也眷顾我。 Pada bagian ini Yeremia seperti memohon pertolongan Tuhan atas penderitaan yang dia terima. 这里好像在耶利米在央求这个神给他帮助。 Dan Yeremia melanjutkan, lakukanlah pembalasan untukku terhadap orang yang menjahati aku, kata. 所以他说，向逼迫我的人为我报仇。 Jangan biarkan aku diambil, kata Yeremia. 他说，不要让他们取我的命， Karena panjang sabarmu, ketahuilah bagaimana aku menanggung celaan oleh karena engkau. 因为你的那个宽恕何等的高深。 Kembali di sana kita bisa lihat Yeremia kembali memohon, Tuhan tolong lepaskan aku dari kesulitan ini. 所以在耶利米在央求神说给他能够释放，能够自由。 Dan dia menanggung penderitaan karena dia melayani Tuhan pada waktu itu. 所以他会这样受苦，是因为当时他正在侍奉上帝。 Dan kemudian ayat ke-16 Yeremia mengatakan seperti ini. 所以第16节耶利米又这样说。 Ini ayat yang tadi kita baca Bapak Ibu di 刚 awal. 才我们所读过的， Dan di situ dikatakan memang betul bahwa Yeremia itu pernah mengalami sukacita karena firman Tuhan. 因为耶利米曾经历过神的话，他非常的喜欢 Dan，dia memang pernah mengalami itu. 他曾经有这样经历过。 Oleh karena itu dia mengatakan apabila aku bertemu dengan perkataanmu, aku menikmatinya. 他说：“你的言语是我心中欢喜快乐。 Kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris, maka di situ dikatakan I ate them. Saya memakannya. ”他说：“好像我把它当食物吃了。 Saya memakan atau memproses firman Tuhan itu dengan sangat mendalam. ”所以他很深深的去体会神的话。 Dan Yeremia katakan firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku. 所以因为你的话成为我心中的欢喜快乐。 Namun Bapak Ibu dan teman-teman, 但是 di saat sulit yang Yeremia hadapi, 当耶利米面临着困难的时候， Yeremia itu seperti tidak merasakan sukacita. 所以他好像没有喜乐。 Sepertinya sukacita yang dulu dia pernah alami ketika dia mendengarkan firman Tuhan itu seketika sirna begitu saja. 他好像以前有跟神的话在一起，现在好像消失了。 Kenapa saya berani mengatakan demikian? 为什么我能够这样讲呢？ Itu jelas di ayat 17 dan 18 Bapak Ibu dan teman-teman. 所以在第17、18节，他就这样说： Di situ dikatakan tidak pernah aku duduk beria-ria dalam pertemuan orang yang sedang bersenda gurau. 他说我不曾经跟那些人一起这个宴乐快乐。 Perhatikan dengan baik-baik kalimat berikutnya yang diucapkan Yeremia. 我们再来看接下去他说的话， Karena tekanan tanganmu, aku duduk sendirian. 因为你的感动，我独自静坐。 Sebab engkau memenuhi aku dengan geram, dengan amarah. 因为你使我满心愤恨。 Yeremia seperti marah kepada Tuhan karena apa yang dia alami. 所以耶利米所经历的，他对上帝发怒， Bahkan dia juga mengatakan hal seperti ini. 所以他也这样讲。 Mengapa penderitaanku enggak habis-habis katanya. 为什么我的痛苦没有止息呢？ Kenapa luka yang aku alami ini sangat payah dan sukar untuk 为 disembuhkan. 什么我的伤痕很难医治呢？ Dan kalimat terakhir yang diucapkan sungguh mencengangkan. 所以最后的一句话真的使人惊 Dia 讶。 katakan hal ini kepada Tuhan. 他用这样的话跟神讲， Katanya demikian. 他这样说： Sungguh engkau seperti sungai yang curang bagiku. 他说你好像流干的河道， Air yang tidak dapat dipercayai. 已经不能够被信任了。 Di kalimat itu kita bisa jelas melihat bahwa Yeremia itu agak kecewa sama Tuhan. 所以我们从这一节知道这个耶利米对神非常的失望。 Dia menggambarkan Tuhan itu seperti sungai, tapi airnya nggak bisa diminum. 他在描写上帝好像一道河流，但是水不能够喝的。 Dan dia mengatakan Tuhan itu curang. 他认为这个上帝是欺骗的、诡诈的。 Bapak Ibu sekalian, lewat pengalaman atau lewat kisah Yeremia ini, 所以我们从耶利米的经历当中，
Jangan lupa dia adalah seorang nabi yang Tuhan pilih. 我们要知道他是一个被神呼召的先知。 Namun saya belajar banyak dari kisah Yeremia ini. 那我从耶利米书我学到了很多。 Karena kisah Yeremia ini menegaskan bahwa orang yang menyukai firman Tuhan 所以在耶利米书强调，人喜欢神的话， atau orang yang pernah mengalami sukacita karena firman 那 Tuhan 是因为神的话而得到喜乐的。 belum tentu selalu ada dalam kondisi spiritual yang baik. 所以他不一定在灵里面会感到很好的。 Saya ulangi Bapak Ibu. 我再强调一次， Kisah Yeremia itu menegaskan bahwa orang yang suka firman Tuhan, 人喜欢神的话， orang yang pernah mengalami sukacita karena firman Tuhan, 因为神的话，他得到的喜乐， tidak selalu ada dalam kondisi spiritual dan emosi yang baik. 不一定在你情绪好的时候一直有的。 Apakah pengalaman Yeremia itu menandakan dirinya itu sama sekali nggak spiritual, sama sekali nggak rohani? 那我们是不是认为耶利米他在灵性他完全没有好像没有得到很好的那个照顾？ Apakah kisah Yeremia yang tadi kita baca itu menandakan bahwa dulu saat dia berkata dia bersukacita itu adalah sebuah kebohongan? 是不是以前耶利米所讲的他喜欢神的话是一种欺骗？ Apakah sukacita pada waktu itu yang dia alami itu adalah sebuah fiksi, sebuah ilusi, sebuah hal yang palsu? 是不是以前他认为喜欢神的话是一种好像很幻想？ Tentu tidak demikian Bapak Ibu dan teman-teman. 其实不是这样。 Itu bisa dikatakan adalah sebuah dinamika kehidupan rohani kita. 因为这是我们属灵的那种那个流动。 Bisa dikatakan itu adalah sebuah proses dalam perjalanan kerohanian kita di dunia ini. 可以讲我们在世上的灵性有一个过程在做。 Dan bagaimana kita merespon situasi seperti itu, 那我们要怎么样去回应那个情况？ itu akan menentukan apakah kita bisa melewati kesulitan itu dan kemudian bertumbuh semakin baik atau tidak. 所以呢，要看我们的情况，是不是我们能够很顺利的经过。 Bapak Ibu sekalian, ada seorang penulis buku namanya Mike. 有一个作者，他叫做麦， Dia seorang hamba Tuhan yang melayani remaja dan pemuda. 他是一个侍奉在这个青少年的那个里面。 Dan di bukunya dia menceritakan pengalamannya bertemu dengan salah satu seorang ibu-ibu yang sangat berarti bagi dirinya. 所以在那本书，他曾经写作有跟一个夫人，他已做的非常有意思。 Dan Bapak Ibu dan teman-teman ketika dia bertemu dengan ibu ini, 他跟这个夫人意见的时候， dia mengatakan kepada ibu ini, aku malu duduk sama kamu. 他说我很惭愧，能跟你坐在一起。 Kamu menghabiskan waktu berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan untuk berdoa. 因为你已经花费了整个月的时间为我祷告。 Karena memang ibu ini sering banget pergi retret pribadi. 因为这个夫人她很常去跟那个进修会， Dan Mike ini kembali berkata kepadanya, 所以这个作者就跟 kalau 他讲， saya, katanya, 如果是我的话， saya aja udah merasa beruntung jika saya bisa berdoa selama 10 menit. 如果我能够为人祷告10分钟，我已经认为很好了。 Dibandingkan kamu, saya nggak terlalu rohani lah. 所以我跟你比较起来，我是不大属灵啊。 Lalu perempuan itu menatap matanya dengan cukup marah dan mengatakan hal ini. 所以那个妇人就瞪着他这样做。 Aduh Mike, udahlah. 他说：“麦，你好了。 Yang pertama, 第一， kamu tidak menghabiskan setiap hari bersama dengan aku. 因为你没有一天没有跟我把这个时间消费掉。 Kamu tidak tahu aku sepenuhnya, kata perempuan itu. 他说你不知道我所需要的， Kamu membandingkan apa yang kamu tahu tentang dirimu dengan apa yang tidak kamu tahu tentang diriku. 你跟我比较我比较你没有的。 Yang kedua, 第二， aku menghadapi depresi harian. 我每天非常压抑， Dan depresi itu beberapa kali mengalahkanku, katanya. 所以那个压抑常常击败我， Aku tidak pernah mengatakan hal itu kepadamu. 所以我不曾经把这件事告诉你。 Tapi pada dasarnya aku juga sama sepertimu. 其实我也是这样。 Maksud dari perkataan ibu itu apa, Bapak Ibu? 那么他这个妇女的意思是什么呢？ Maksudnya adalah kita semua sebetulnya memang pernah
mengalami dinamika kehidupan spiritual kita masing-masing. 因为我们每个人的属灵的那个过程流动是各自不一样的， Dan tidak jarang di dalam kehidupan iman kita ada di dalam lembah. 所以我们在这个属灵里面也不是一直在低谷里面， Tidak jarang kita kalah oleh rasa takut kita sendiri. 也不是我们常常被那惧怕所击败， Tidak jarang kita kalah oleh nafsu kita sendiri. 而是被我们自己的私意所击败。 Dan tidak jarang juga kita kalah dan kemudian mendukakan hati Tuhan. 所以我们不会被击败而来伤上帝 Dan memang itu kenyataannya. 本来就是这样的表明 Dan itu yang harus kita akui Bapak Ibu. 这是我们应当承认 Tidak 的。 ada kehidupan spiritual di dunia ini yang sempurna. 所以在这世上面一个很完全的属灵， Namun tentu itu bukan jadi alasan kita untuk terus hidup di dalam kegelapan itu. 所以我们不能够成为我们生活在黑暗里面的一个理由。 Untuk terus tenggelam di dalam kejatuhan kita, di dalam rasa sedih, rasa takut, rasa khawatir kita. 我们就整天沉睡在那种失败的当中里面， Tentu kita tidak boleh berhenti dalam kejatuhan kita itu. 所以我们不要一直在沉醉在这个失败当中。 Dan Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan itu mendengar respon Yeremia yang mengungkapkan isi hatinya itu, 当这个神听到这个耶利米的心声， di ayat ke-19, 20 dan 21 di situ Tuhan memberitakan firman kembali kepada Yeremia. 所以在19、20节，神再次对耶利米说话。 Yang pertama Tuhan berkata di ayat ke-19. 所以神对耶利米说，在19节里面， Tuhan berkata bahwa kalau kamu masih mau menjadi nabiku, masih mau melayaniku, 如果你还要成为我的先知的话， Tuhan mengatakan kamu masih bisa lakukan itu. 你还可以这样做。 Asal kamu mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, kata firman Tuhan. 你一定要说一些比较有价值的，不是侮辱的话。 Yang kedua di ayat 20 dan 21, 在第20节跟21节， di situ Tuhan kembali menyatakan janjinya kepada Yeremia 所以这个神再一次跟这个耶利米立约， bahwa Tuhan akan menyertai dia di tengah pelayanannya yang sulit. 所以在困难的侍奉当中，神与他同 Dan 在。 perlu digarisbawahi di dalam janji Tuhan itu, 所以这个神的应许，我们要把它 Tuhan 讲 tidak 一下。 berkata bahwa dia akan menghilangkan semua kesulitan yang ada. 神没有说我要把你一切的困难把它消除 Yang 掉， Tuhan janjikan adalah Tuhan itu akan menolong Yeremia untuk melakukan pelayanannya. 所以这个神是跟他应许，要帮助他来解决一些事情。 Tuhan akan menolong Yeremia saat dia mengalami kesulitan, 当他在困难的时候神要帮助他； saat dia ditolak oleh orang, 当他被人拒绝的时候， saat dia mengalami kesulitan di dalam pelayanannya. 当他在侍奉里面有困难的时候， Dan jelas di dalam firman Tuhan itu, 所以在神的话里面， Tuhan memberikan kesempatan kembali kepada Yeremia untuk berdiri dan kemudian untuk kembali kepada Tuhan. 所以神再次给他机会，能够再回到神的面前来。 Dan bahkan Tuhan tidak hanya memberikan penerimaan, tapi Tuhan juga memberikan penyertaan dan sekaligus mengutus Yeremia untuk tetap melayani. 所以他不单单接受，还叫耶利米继续的来侍奉。 Dan tentu Bapak Ibu, ketika kita melihat kisah Yeremia di pasal-pasal selanjutnya, 如果我们看到耶利米书再继续看下去的话， kita akan betul-betul menemukan bahwa memang Yeremia itu seperti apa yang dia katakan di ayat ke-16 itu. 所以真的耶利米他好像第16节说的，他 Betul-betul 喜欢神的话， Betul-betul firman Tuhan itu menjadi kekuatan, menjadi penghiburan bagi dia. 所以神的话成为他的力量，成为他的安慰。 Karena memang sejak dari pasal 16 sampai pada kitab Yeremia di akhir, kita akan lihat bagaimana Yeremia setia melayani Tuhan. 从16节直到最后的耶利米书我们看到他那么忠诚的侍奉上帝。 Dan kita bisa tahu bahwa Yeremia memberikan respons yang benar di dalam krisis imannya itu. 所以我们看到这个耶利米他有一个很好的一个回应，在他在面对危机当中， Dia tetap percaya sama firman Tuhan. 所以他一直相信神的话。 Tidak hanya percaya, dia taat terhadap pimpinan Tuhan, arahan Tuhan untuk terus melayani. 所以不单单相信神的话，他也深信神会来指引他前面的道路。 Dan saya yakin
melewati krisis iman itu, Yeremia pasti memiliki iman yang lebih kuat lagi di hadapan. 所以这样的经历，我们看到耶利米他会在更加的在灵性上更加的坚固。 Bapak Ibu sekalian, meskipun kesulitan kita hari ini beda sama kesulitan Yeremia pada waktu itu, 可能我们今天的困难跟当时的耶利米不一样。 saya yakin kisah Yeremia ini bisa memberi pelajaran penting untuk setiap kita. 我认为耶利米书能够给我们一个很好的一个教训。 Saya yakin saat ini kita sudah sangat lelah dengan krisis yang terjadi. 我们知道现在我们对着疫情非常的疲 Kita 倦， lelah pakai masker. 我们知道在戴口罩非常的累， Kita lelah karena dihantui rasa takut terkena virus. 所以我们被那些疫情所恐惧。 Mungkin ibu-ibu juga sudah rindu untuk pergi ke pasar dengan nyaman seperti dulu. 所以我们知道一些妇女们她也很希望能够到这个菜市场，好像以前那样。 Dan anak-anak muda juga mungkin juga sudah rindu untuk bisa nongkrong ketemu dengan teman-teman seperti dulu. 所以呢，这些青年们他也希望能够跟他们的朋友聚集在一起。 Dan teman-teman yang belajar, yang sekolah, yang kuliah pun juga lelah saya pikir juga ketika harus semuanya online gitu. 所以我们看到那些学生、大学生，他们现在也必须要在这个视频上来 Dan 学 mungkin 习 kita。bertanya juga kepada Tuhan, sampai kapan ini? 所以我们也会问上帝：那么这个疫情要到几时呢？ Dan kita pengen kita lancar seperti dulu lagi. 所以我们多么希望我们要好像以前那么的顺利。 Saya yakin emosi itu muncul di dalam diri kita, Bapak Ibu sekalian 我 dan 相信 teman-teman. 那一种程序在每一个人都会有表现 Dan 出 kita 来。 pun saya pikir harus secara jujur mengakui itu. 所以我们也必须承认、诚实的承认，的确有这样的事情。 Dan kita nggak boleh mengabaikan emosi itu begitu saja. 所以我们不能够忽略这个情绪。 Namun saya nggak tahu apa respons Bapak Ibu dan teman-teman di tengah situasi ini. 所以在这样的情况下，我们不知道弟兄姐妹们的回应又如何。 Saya berdoa supaya kiranya respon kita itu sama seperti Yeremia. 所以我们希望我们的回应就好像耶利米这样。 Yeremia berdoa dan meratap kepada Tuhan. 所以我们看到耶利米他祷告跟上帝哀求， Dia tidak menutupi emosinya itu di hadapan Tuhan. 所以他在神的面前完全没有遮掩他的那个情绪。 Dia tidak bersikap seakan-akan emosi itu sesuatu yang tidak dia rasakan. 所以他也不感觉到他所发出的情绪。 Dia tidak menganggap bahwa semua emosi dan perasaan yang dia alami itu adalah sebuah ilusi. 他不是认为他的一些情绪就好像一些假设而已。 Dia datang kepada Tuhan dan berkata secara jujur di hadapannya. 所以他来到神的面前，诚实的跟神说。 Dan Yeremia mencari jawaban atas pergumulannya kepada Tuhan. 所以耶利米来到神面前来要求神给他答案。 Dan kita tahu dan kita sudah baca tadi bahwa Tuhan memberikan jawabannya tidak dengan ya nggak apa-apa ya, sabar ya, nggak gitu. 所以神没有说你不要紧了，可以这样做了。 Justru di jawaban Tuhan itu ada juga teguran. 所以在神的回答当中，他有一些责备， Ada juga arahan yang Tuhan berikan. 还有一些引导， Ada janji penyertaan juga yang Tuhan 还 berikan. 有一些跟他同在的约。 Dan jangan lupa ketika kita mendengar semua jawaban itu. 所以我们不要忘记这一切的答案。 Yang perlu kita lakukan adalah seperti Yeremia, percaya dan taat 所以， atas apa yang Tuhan katakan. 所以我们最要紧的是，好像耶利米他很信靠、很顺服。 Dan dengan percaya dan taat dia dikuatkan untuk terus melayani Tuhan sesuai dengan panggilan Tuhan yang Tuhan berikan kepada hidupnya. 所以被坚固顺服，他就一直在侍奉上帝。 Oleh karena itu saya mendorong kita semua untuk melakukan apa yang dilakukan Yeremia. 所以我非常支持，如果我们每个人就好像耶利米这样， Dengan melakukan 3 hal. 有3件事情我们需要做的。 Satu, Bapak Ibu dan teman-teman, 第一， berdoa secara jujur kepada Tuhan. 所以我们要对神诚实的祷告。 Jangan pendam emosi itu sendiri. 所以我们不要把这个压抑这个
情绪压下 Akui 去。 itu secara jujur di hadapan 所 Tuhan. 以在神的面前，我们诚实的承认， Jangan merasa bahwa emosi itu tidak seharusnya muncul. Itu normal kita alami. 因为我们所发出的情绪其实是很正常的。 Jangan menganggap bahwa ketika kita merasakan emosi itu kita adalah orang yang paling berdosa di dunia ini. 所以我们不要认为我们闹情绪的时候，就认为我们是世上的罪人。 Kita justru harus berdoa dan meluapkan emosi itu di hadapan Tuhan. 所以我们要在神的面前这样发出来 Dan。ingat bahwa lewat karya keselamatan Kristus, 我们要知道经过这个基督的那个救赎， kita bisa berdoa secara langsung kepada Tuhan. 所以我们能够直接跟神谈话。 Dan jangan sia-siakan kesempatan ini. 所以我们不要浪费这个机会。 Yang pertama itu berdoa. 第一要祷告， Yang kedua adalah baca firman Tuhan. 第二我们要勤读圣经， Renungkanlah firman Tuhan. 我们要默想圣经。 Jangan sampai kita minta jawaban tapi kita nggak cari jawabannya karena firman Tuhan ini adalah jawaban buat kita. 我们不要说要找答案，其实神的话就是答案。 Bulan ini kita baca kitab Amsal. 我们这个月我们在读箴言， Baca itu Bapak Ibu dan 所以 teman-teman. 所以我们要把箴言读下来。 Saya yakin kita akan diberkati oleh Tuhan. 我相信我们每一个都被神祝 Yang 福。 pertama adalah berdoa, yang kedua baca firman, 所以第一祷告，第二要读经， dan yang ketiga adalah percaya dan taat. 第三就是要信靠和顺服。 Jangan cuma mau baca dan dengar firman Tuhan. 我不单单要读跟听而已， Jangan cuma mau percaya dan taat sama firman Tuhan yang kita setujui. 我不单单我们要顺服，我们要这个行神的 Teruslah 话， percaya dan taat atas apa yang menjadi arahan Tuhan. 所以我们要信靠神，顺服神成为我们的引导。 Roh Kudus akan pimpin kehidupan kita dan akan menolong kita untuk melakukan kebenaran itu. 所以我们知道圣灵会从中在引导我们走向这个正路。 Sehingga pada akhirnya kita sungguh bisa melakukan panggilan Tuhan atas hidup kita. 所以我们在生活当中就会成全神给我们的呼召。 Kita bisa melakukan yang benar di dalam kehidupan kita yang sedang keadaan sulit ini. 所以在这个很不好的情况下，我们还能够行神的话。 Kita bisa dengan yakin kita bersikap tidak malas-malasan dan tidak asal-asalan ketika kita bisa belajar dan kita masih bisa bekerja. 所以当我们在工作和在学习当中，我们不是凭着一颗懒惰的心，不是，那是很殷勤的去做。 Dengan semangat percaya dan taat kepada Tuhan, saya yakin kita juga seharusnya sungguh-sungguh menggunakan kesempatan belajar secara online itu dengan maksimal. 所以我们如果信靠与顺服神的话，虽然我们在用视频里面在学习我们相信还是有一些成就的。 Bekerja dengan maksimal. 所以我们要尽量的去做。 Sehingga di dalam apapun yang kita lakukan itu kita bisa memuliakan nama Tuhan dan juga menjadi saksi bagi banyak orang. 所以无论我们做什么，我们最要紧是荣耀上帝，也能够成为别人的见证。 Tiga hal tadi Bapak Ibu dan teman-teman. 我们刚才所讲的这3件事， Berdoa kepada Tuhan, 我们知道要向神祷告， baca firman Tuhan, 要读神的话， dan punyalah hati yang mau percaya dan taat terus kepada Tuhan. 要信靠跟顺服在神的面前。 Kiranya Tuhan menolong kita. 所以愿神帮助我们。 Mari kita berdoa. 我们进入祷告， Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan. 主，我们谢谢你赐给我们你的话。 Kiranya Tuhan menolong setiap kami di masa sulit ini. 所以在这个不好的情况下，愿你帮助我们， Supaya kami sungguh boleh mengetahui apa rencana Tuhan atas hidup 好 kami. 像我们真正的在生活上知道你对我们的计划。 Dan jika engkau mendapati setiap kami jemaat Tuhan yang sedang ada dalam keadaan yang tidak baik, 如果我们当中在有一些这个在困难当中的弟兄姐 mungkin ada 妹， di antara kami yang sedang menutupi emosi kami dan secara tidak sengaja meragukan Tuhan kemudian. 可能他们在压抑他们的情绪在怀疑着上帝。 Atau mungkin bagi kami yang juga secara terang-terangan sudah marah betul kepada Tuhan. 但是说我们真的这个来这个光明正大的来这个对上帝生气。 Atau bagi kami yang sudah mulai lemah secara iman. 可是我们在灵性上已经软弱了。 Kiranya Tuhan memberikan arahan-Mu kepada kami. 主，求你引导我们， Kiranya lewat firman-Mu, kami semua boleh mendapatkan kekuatan dan arahan untuk bisa terus menjalani hidup ini. 让你的话能够成为我们每一个人，能兼顾我们每一个人。 Bukan hanya menjalani hidup dari hari ke hari saja, 不单单我们每一天的生活你引导 tapi，kami bisa melakukan sesuatu yang lebih dari itu. 我们能够
做比这些更 Sama 多的工 seperti 作。 Yeremia, kami Jawab. mau juga menjadi berkat ke banyak orang. 所以我们要像耶利米成为别人的祝福， Ini doa kami ya Tuhan. 这是我们的祷告。 Kiranya Tuhan menolong kami. 愿神帮助， Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。 Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. 愿神祝福。 Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, Tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, Tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, Tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, Jangan berputus asa. mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, Jangan berputus asa. mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, Jangan berputus asa. mujizat Tuhan ada. Mujizat Tuhan ada, Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan Terima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan oleh Guru Injil Ivan Christian dan diterjemahkan oleh Bapak Simon Petrus. Kami bersyukur untuk firman yang boleh disampaikan. Mari kita semua sama-sama bangkit berdiri, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Kita akan sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sekalian mari kita bersama-sama kita masuk dalam doa pertama. Kita bersyukur untuk vaksin COVID-19 yang akan dimulai diberikan pada bulan November, khususnya kepada mereka yang beresiko tinggi terkena COVID-19, para pekerja medis. Kiranya proses ini bisa berjalan dengan baik sampai vaksin bisa diberikan kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk vaksin COVID-19 yang mulai bisa dilaksanakan, melakukan vaksinasi kepada orang-orang yang beresiko tinggi, khususnya mereka yang menjadi pekerja-pekerja medis. Kiranya proses vaksinasi ini boleh berjalan dengan baik. Seluruh orang-orang yang bekerja di pekerja medis boleh menerima vaksin ini sehingga mereka memiliki tubuh yang sehat, tubuh yang kuat untuk melayani para pasien COVID-19. Kiranya Tuhan, proses produksi juga boleh berjalan dengan baik sehingga ada vaksin yang cukup dan bisa didistribusikan kepada seluruh masyarakat sehingga seluruh masyarakat pun bisa mendapatkan vaksin ini. Sehingga ya Tuhan, kami rindu dengan penemuan vaksin ini dan pelaksanaan vaksinasi ini ya Tuhan. Pandemi COVID-19 ini boleh segera berlalu. Dengar doa kami ya Bapa, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kedua, saudara sekalian, kita juga berdoa bagi Posepatan yang memiliki rencana membeli sebuah rumah yang dijadikan tempat ibadah yang baru dan juga sebagai pastori. Kiranya pengurus pos dan departemen misi diberikan hikmat dalam upaya pembelian ini dan juga mendapatkan tempat yang tepat. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa di dalam kerajaan surga, saat ini kami bersyukur untuk Posepatan yang terus Tuhan pimpin perkembangannya. Dan saat ini ya Tuhan, kami rindu memiliki satu tempat yang baru yang bisa digunakan untuk pastori. Dan satu tempat yang baru yang dimana akhirnya kami boleh memiliki tempat ibadah yang menetap dan pertumbuhan Posepatan boleh terjadi. Bertumbuh dengan pesat di sana. Kiranya Tuhan pimpin untuk menentukan tempatnya. Dan Tuhan pimpin juga pengumpulan dananya. Sehingga dana yang dibutuhkan boleh didapati tepat pada waktunya. Sehingga ya Tuhan, segala kebutuhan yang dibutuhkan boleh tercukupi. Dengar doa kami ya Bapa, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kita masuk di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk berkat-Mu, pertolongan-Mu, dan juga untuk firman-Mu Tuhan, yang senantiasa mengarahkan kehidupan kami. Biarlah Tuhan Kau menolong kami ketika kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Tolonglah kami untuk merenungkannya. Karena hanya dengan merenungkannya Tuhan, kami memahaminya. Dan setelah kami memahaminya, barulah kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau terus memberkati kami. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus dan pertolongan Allah Roh Kudus menyertai-Mu, memberkati-Mu, melekatkan diri-Mu dengan kebenaran firman-Nya, sehingga Kau melakukannya dari hari ke hari dan hidup-Mu diberkati. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
puji, terima kasih. Amin. Ibadah selesai, saat teduh, Tuhan berkati kita semuanya. Warta untuk minggu ini, pembinaan menuju serupa Kristus, kelas lanjutan bertunas. Kita akan adakan jam 11 siang nanti, sesi yang ketiga, memahami cara bertumbuh yang akan disampaikan Pendeta Stephen Paul. Kemudian untuk kelas bimbingan pranikah, itu hari Selasa malam, 20 Oktober, jam 7 malam, kita masuk ke sesi yang ketujuh tentang keuangan, disampaikan oleh Pendeta Stephen Paul. Mari kita bersama-sama tetap menjaga masa-masa PSBB transisi, tetap mengajak jemaat mendukung pemerintah dengan tetap menjalankan protokol kesehatan, sering mencuci tangan dan mengenakan masker, dan menghindari kerumunan dan menjaga jarak. Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai bertemu lagi di minggu depan.